بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہزاد پراشا ہوں. ارشد شریف شہید نے بہت سارے جو کردار ہیں بے نقاب کیے تھے اور اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کر گئے کہ پاکستانی صحافت میں ان کا نام ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہے گا. اور ہر کوئی جو ہے چاہے وہ ابھی کے اینکرز ہیں یا بعد میں آئیں گے وہ سب ارشد شریف کا نام لیتے رہیں گے. تو ارشد شریف نے ایک سکینڈل بے نقاب کیا تھا. آج اس سکینڈل کے حوالے سے بات کریں گے کہ فواد حسن فواد صاحب نے آج جو نجکاری امور کے وفاقی وزیر کا قلمدان سنبھال لیا ہے. تو فواد صاحب جو ہے وہ نواز شریف کے خاص آدمی تھے. جس طرح عمران خان کے خاص آدمی اعظم خان تھے تو اسی طرح یہ شریف خاندان کے لیے کام کرتے تھے. اور شریف خاندان جو ہے کے لیے ان کی بہت ساری سروسز ہیں اور آج انہوں نے اس سروسز جو دی تھی پچھلے 20 سے 25 سالوں میں ان کا معاوضہ آج ان کو ملا ہے. حالانکہ وہ جیل بھی گیا ہے, جیل میں بھی ان کے خلاف کیسز چلے, لیکن جو پچھلے کچھ عرصے میں وہ تمام جو کیسز تھے نیب کے اور باقی ان کے خلاف ختم ہو گئے تھے. تو آج وفاقی وزیر وہ بنائے گئے ہیں. وفاقی وزیر بننے کے بعد انہوں نے نجکاری امور کے معاملات کو سنبھال لیا ہے. اب سارا جو سیٹ اپ ہے, ساری بساط جو ہے وہ نون لیگ نے سنبھال لی ہے. نون لیگ نے ڈاکٹر توقیر شاہ کو جو وزیر اعظم کے سیکرٹری ہیں ان کو 1 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسٹینشن دی تھی. وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے تمام جو معاملات ہیں پوری بیوروکریسی کے اور باقی سارے جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب شاہد اشرف تارڑ جیسے اور فواد حسن فواد جیسے جو لوگ ہیں وہ اب شریف خاندان کے لیے فرنٹ پہ آ کے کام کر رہے ہیں. تو ماضی میں بھی یہ پیچھے رہ کے بیوروکریسی کی آڑ میں ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں. تو ارشد شریف شہید نے ماضی میں ایک سکینڈل بریک کیا تھا. تو آج رؤف کلاسرا نے اس سکینڈل کی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ایک ڈمی چینی کمپنی بنا کے حیدرآباد سکھر موٹر وے کا MOU سائن کروایا گیا تھا اور کیسے اس میں شاہد اشرف تارڑ کی انوالومنٹ تھی, فواد حسن فواد صاحب کیسے انوالو تھے اور باقی جو کردار تھے شریف خاندان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ کیسے انوالو تھے. تو ارشد شریف نے اپنے جو سکینڈل بریک کیا تھا, MOU سائن ہو گیا تھا حیدرآباد سکھر موٹر وے کا. تو سکینڈل بریک ہونے کے بعد جو ہے وہ جو فواد حسن فواد صاحب ہیں انہوں نے ARY انتظامیہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں اس سکینڈل کا آ کے دفاع کرنا چاہتا ہوں اور لیکن میں ارشد شریف کے شو میں نہیں بیٹھوں گا, میں کاشف عباسی کے شو میں بیٹھوں گا. اور میری دوسری شرط یہ ہوگی کہ کاشف عباسی کے شو میں ارشد شریف نہیں بیٹھے گا. تو یہ انٹرسٹنگ چیزیں تھیں. تو سکینڈل یہ تھا کہ نواز شریف کے جو گورنمنٹ ہے اس میں ملتان سکر حیدرآباد موٹر وے کا MOU سائن ہوا تھا اور یہ موٹر وے جو ہے یہ سائن جو ہے وہ ایک چینی کمپنی کے ساتھ سائن کیا گیا تھا جس کا جو کنٹری مینیجر جو پاکستان کا تھا وہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ شریف خاندان کا جو لاڈلا سیف الرحمان تھا جو آج کل قطر میں ہوتے ہیں, ماضی میں بھی قطر میں تھے. تو لیکن وہ کیونکہ بہت شریف خاندان کا قریبی ہے تو وہ اس چینی کمپنی کا جو کنٹری ہیڈ تھا. اور پاکستان میں جو جس ڈپارٹمنٹ نے اس معاہدے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے سائن کیے تھے اس ڈپارٹمنٹ کا جو چیئرمین NHA اس ٹائم شاہد اشرف تارڑ صاحب تھے. تو شاہد اشرف تارڑ صاحب کے پاس آج کل نگران حکومت میں وہی منسٹری ہے, بلکہ 2-3 منسٹریاں ان کو دی گئی ہیں کیونکہ انہوں نے ماضی میں شریف خاندان کے لیے بہت کام سر انجام دیے ہیں. آج کل ان کے پاس مواصلات NHA کی منسٹری ہے, میری ٹائم افیئرس کی منسٹری ہے, ریلوے کی منسٹری ہے. تو یہ امپورٹنٹ جو پاکستان میں منسٹری ہیں اور یہ جو آگے جو منسٹریوں میں جو کام ہونے جا رہے ہیں اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو یہ جب ارشد شریف شہید نے اس سکینڈل کو بے نقاب کیا تو اس کے بعد جو کیونکہ چینیوں کا نام استعمال ہو رہا تھا چینی بھی بڑے پریشان ہو گئے اور ٹھیکہ جو ہے وہ سیف الرحمان کو مل گیا. تو سیف الرحمان کو ٹھیکہ ملنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارا جو پیسہ آنا تھا اس MOU کے بعد وہ سارا شریف خاندان کے پاس آنا تھا کیونکہ فیملی ٹرمز ہیں, ان کے آپس میں معاملات ہیں. تو
ARY इंतज़ामिया के सामने जो फवाद हसन फवाद साहब ने शर्त रखी थी कि अरशद शरीफ शहीद जो है वो इस प्रोग्राम में नहीं होंगे, जिसने वो स्कैंडल ब्रेक किया था, तो उसमें बाद में क्योंकि इन्होंने फ्रॉड का डट के दिफा किया। मज़े की बात है कि उन्होंने लिखा है कि दिफा के बाद वो MOU स्कैंडल सामने आने पे कैंसिल भी कर दिया था। तो ये सारा ये एक किस्सा कहानी है, ये एक चीज़ सामने है। बाकी जो फवाद हसन फवाद ने वज़ीर आज़म हाउस में रह के अपने भाई के लिए जो पिंडी में एक प्लाजा बनाया, बाद में उसी पे इन पे केस बना और वो केस ख़त्म हो गया। इसी तरह बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ जो इन्होंने ज़्यादतियाँ की, पसंद नापसंद की बुनियाद पे जो प्रमोशनें दी जाती थी, और बहुत सारे जो एलिजिबल जो कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट ऑफिसर्स थे उनके कैरियर्स को इन्होंने तबाह किया क्योंकि वो इनकी बातें नहीं सुनते थे। इस तरह के जो अब जैसे ये शाहिद अशरफ तारड़ साहब हैं, ये वफाकी वजीर बनने से पहले ये चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन थे, और इन्होंने जो CSB है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड जो है, जो अफसरान की ग्रेड 19 से 20 और 20 से 21 में प्रमोशंस के हवाले से मुनक्किद होता है, वो इन्होंने कंडक्ट करवाया। और उसमें भी बड़े कंट्रोवर्शियल अभी तक चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि अपने लोगों को इन्होंने प्रमोट करवा दिया और जो बाकी लोग थे उनकी बेबुनियाद रीज़न बना दी कि किसी की इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्लियर नहीं है, किसी के जो परफॉर्मेंस जो अच्छी नहीं है, बाकी इस तरह के मामला। तो ये एक चीज़ है। ये आगे अब क्योंकि ये किरदार जो है ये सामने आएंगे, और अब क्योंकि ये निचकारी की वजारत इनको मिल गई है, तो आगे PIA और रोजवेल्ट होटल की निचकारी भी होने जा रही है। तो हम दरख्वास्त करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि फवाद हसन फवाद साहब ने अगर माजी में अगर सबक सीख लिया है, क्योंकि इन्होंने जेल में भी काफ़ी टाइम गुजारा है, तो ये अब मामलात को शफाफ तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन जो बंदा पाकिस्तानी सिस्टम में 25-30 साल रहा हो और वो अपने सिस्टम में रहते हुए इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे रहते हुए रिफॉर्म्स नहीं ला सकता, तो वो इन 6 माह में या 1 साल में जितना भी हुकूमत ये चलती है, तो उनमें कैसे वो अपना इस्लाहात लेके आएगा और IMF के कहने पे जो निजकारी है उसके अमूर को तेज़ कर सकेगा। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो आज बंदियाल साहब ने अपना आखिरी फैसला जो है वो सुना दिया था। तो बंदियाल साहब ने नैब तरमीम केस में फैसला दिया और इमरान खान की जो पटिशन है उस पर फैसला दिया, और अब दोबारा जो केसेस ख़त्म हो गए थे, जो सबसे बड़े बेनिफिशरी थे नैब केसेस के शहबाज शरीफ साहब, उन पे भी केसेस जो है वो दोबारा बहाल हो गए हैं। लेकिन आज बंदियाल साहब पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। आखिरी दिन था, सारी लॉबी एक्टिव थी, प्रो PMLN और प्रो काजी फाइज ईसा लॉबी। तो उन्होंने अब जो हिंट आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि ये फैसला जो है वो 2-1 से आया है, मतलब कि दो बंदियाल साहब ने और जस्टिस एजाजुल हसन ने नैब तरमीम को उड़ा के रख दिया, और जस्टिस मंसूर ने इनके इख्तलाफी नोट दिया है। अब इस फैसले में हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत शायद रिव्यू में जाए, या कोई एप्लीकेशन आ सकती है किसी भी पार्टी की तरफ से कि इसको रिव्यू किया जाए। तो जिस तरह के मंसूर साहब के इख्तलाफी नोट आया है, तो उसमें जितने भी काजी फाइज ईसा के करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब मंडे वाले दिन, क्योंकि मंडे को उनका पहला दिन होगा, वो इस पे फुल कोर्ट बेंच भी बना सकते हैं, या खुद भी एक 3 मेंबर का बेंच बना सकते हैं। तो उस पे ये इस फैसले को उड़ा के रख देंगे। मतलब कि जो बंदियाल साहब का 2-1 का फैसला है वो पीर वाले दिन इनके करीबी लोग और प्रो PMLN के एक्टिविस्टों के मुताबिक वो फैसला जो है वो उठ सकता है। और जो नैब तरमीम पार्लियामेंट करवा के गई थी कि 50 करोड़ से नीचे की जो करप्शन है उस पर किसी किस्म का कोई केस नहीं खोला जाएगा, तो वो उसको भी ख़त्म करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं,
अब आज तो बंदियाल साहब का एक जो दौर है वो ख़त्म हो गया, और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल दौर रहा है कि बंदियाल साहब अपने जो फैसले हैं, और जो मेजर फैसला 14 मई का पंजाब और केपी के इलेक्शंस के हवाले से, उन पे इम्प्लीमेंट, अपने फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, तो तारीख में इनका नाम हमेशा जो है वो स्याह अल्फाज में याद रखा जाएगा। तो ये चीज़ है। तीसरा जो है वो आज निगरान हुकूमत जो है, अगरचे के नून लीग के बड़े माइंड जो हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको समझ नहीं लग रही कि किस तरह पाकिस्तान में डॉलर को लाया जाए और डॉलर की यहाँ से बाहर जो है वो स्मगलिंग को रोका जाए। तो आज एक हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक स्कीम अनाउंस की है, और इस स्कीम के तहत उसकी 5 किस्म की कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज के तहत हुकूमत चाहती है कि जितना भी डॉलर है वो बाहर से जो लीगलाइज तरीके से पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आने के बाद ताकि डॉलर की जो रेमिटेंसेस हैं उनको इंक्रीज शो किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान को डॉलर की बहुत ज़रूरत है, और ये मामलात अगर बेहतर अंदाज से चलते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी आ सकती है। तो ये बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि अगर वो $100 तक अपनी कोई भेजेंगे तो उन पर किसी किस्म की डिडक्शन नहीं होगी। इसी तरह उनके जो रिश्तेदार है जिसके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो वो यहाँ पे डिफरेंट जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जाके प्रोटोकॉल के साथ अपनी काम भी करवा सकते हैं, और वहाँ पे इनको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब के दौर में यही बिल्कुल स्कीम आई थी, और इसी स्कीम को शुरू होना था, लेकिन क्योंकि हुकूमत जो है वो बाजवा साहब और पीडीएम के गठस जोड़ के बाद जो है वो फारिग कर दी गई थी, तो उसके बाद ये स्कीम भी ठुस हो गई थी। तो अब ये दोबारा स्कीम आई है। अब देखते हैं कि डॉलर जो है रेमिटेंसेस जो ओवरसीज पाकिस्तानी और निगरान हुकूमत पे ट्रस्ट करते हुए जो डॉलर है वो बाहर से भिजवाते हैं या नहीं। थैंक यू।